Nakuha lagi na ana lagi akong mata no. Mistisa chinita. Ano na? Mara-mara kuan ganang Japanese. Nga, sakto man kog tulog lo. Pero namura na siya naghubag akong mata oh. Naubos. They going fishing already? Tanawa dito. Mukot. Are you gonna go with them? Because my dad went with them last time. They went to fishing at night. Nakuha sila octopus. When they caught an octopus the last time dad went with them. Shit! They catch shark. No, I don't like sharks. It's scary. Swordfish ang kuan. Guys, kape-kape tayo guys. Kape sa umaga. Lolo, walay shark dari sa dagat. Meron pero malayo. Layo kayo, layo. I don't like sharks. Makaon man ang shark. Oh, shark? Mapaksiw. There are many. Lo, makaon ang shark lo. Yabag. Oh, lagi isda man na. There are many kinds of shark. Pero makaon na lo, bisag unsa ka shark. Atong pila kadakon. Ang shark lo, makaon na. Lo, ang shark makaon na sa tao. Basta di lang maunahan ang tao o kaon sa shark. Oh, nang gasap shark. Oh. Ang shark makaon, kaunon nato nga people. Kung dili ta unahon og kaon sa shark, pero kung shark mo kaon sa ato di ta kakaon sa shark. Kanaon na, kaon ka. Sabot na ka. Kuan na kada ganun. Siya ka, siya, ilay ko siya, kabuang. Nakasabot na ka. Oh, kasabot ko. Ayun, kasabot na siya. Of course, dili ka pwede makaon sa shark if makaon siya nimo. You can eat the shark kung dili pa kakaunon sa shark. How to eat if you are Life eating lesson. This shark will eat you. So don't get eaten by a shark para pwede ka makaon sa shark. Oh. Life lesson ha. Mystery life cycle na Yeah. nandoon yan sa science. Life cycle. Pero di ko ganaw kuhan sharks kay hilig sila makaon og tao. Correct. Pero Ang balik. but shark, we can have to eat. Ang isda po, dili po naganahan sa tao kay hilig ang tao mo kaon og isda. Okay. Wow, nang to hook. Good morning to my daughter, guys. This is my daughter. Canadian girl, Australian girl, how are you? She says